kanang kuan bitaw ng kapoy na bitaw magluto nya nag-order na lang ko nya kapoy pud mo gawas bis gusto ko mopalit og itlog kana madali-dali bitaw kapoy pud kasakit na kaayo akong tiil itikang na lang may nalang gani karon no kay nanay mga delivery ba bag na ka 5 ana depende sa kabsa 5 lang ilang patong pero kani sa bros wa man sila delivery mo ng gis kaon na lang ka o man matulog bahulay na lang nimo ug mantinin na lang lagi kog uyap para ani karon kapoy naman magluto nya gusto ko mopalit og itlog kay nautdan ako itlog ba kapoy man kaayo gawas order na lang wala kaon na lang ka